శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. चले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चान्द्रायण प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम अंदरू మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి.
మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం ధైర్యం విజయం అభయం ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థం కామ్యమోక్షం చతుర్విధం పురుషార్థం సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్యం సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్యం ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణం అనుగ్రహం కృపాకటాక్షం వీక్షణం సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पवित्र पर्वत से हम सीधा प्रसारण द्वारा देख रहे हैं। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से यह प्रत्यक्ष प्रसारण आपको दिखाया जा रहा है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे परमात्मा परब्रह्म महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह विवाह महोत्सव हमें सीधा प्रसारण द्वारा दिखाया जाता है और इस टीवी चैनल का संचालन कर रही है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स, आपको दर्शन का पुण्य लाभ देने के लिए, क्योंकि यह जो विवाह महोत्सव है जिसे श्रीवारी कल्याणम कहा जाता है, यह अत्यंत महिमामय बताया गया। तानिन्द्रियावदक्कुरु सर्वमागिरुपासतां सर्वेभ्य श्री महाभागवत जनेभ्यो नमः। श्रीमते विखनसे नमः। भृगुमरीच्छत्रिकश्यपेभ्यो नमः। इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु। ओं निरुपमगुण सिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिल निगमवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः। निज चरण समर्चा सक्त भक्तो घरक्षी निवसतु हृदये मे स्वाङ्घ्रि भक्तिं वितन्वन्। हेमाच्छादं स्फटिक सदृशं विद्युडोत्पत्तिभाजं दिव्यानाथं कुशपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं ररुपय महावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि। स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः। श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवम्। भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओं भूः भूर्भुवस्सुवरों श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धारासु
सप्तासु सप्तशुचमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽपि गृह्णन् पिदिपादिकिष्ये गृणोमि धत्तागुं शुचिरगुं शुशर्मा इदमापः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूताः ब्रह्म पवित्रेण पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः ॐ एते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा विदधाः पुरुत्राम् तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि ऊर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काष्ठवमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाग्रमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयो यस्मात् यजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्ताम् प्रैष्यामधीशो विपधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाग्रमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधारितधे पदं समोढवस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यवो जाक्रमागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सदे द्रविणोदा वीरवतीमिषन्नो द्रविणोदारासुते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनोभिर्विकशेम देवहितैयदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवायत्रानश्चक्राजरसं तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुरुवीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुरुवीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणां पुण्याः भगवद्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः श्री भगवदाग्नया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणां
पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्म रुध्यतां वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्म रुध्यतां वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्म रुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेर्णागचक्षुषे योमश्रवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषदीर्यपमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजन्मधाम् आपोदनगधाजनः ॐ पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिकां पुनन्तु विश्व आगिवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुगुं मृण यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागाते यस्यै भक्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तयामदन्तः सधमात्येषु वयज्ञस्यामुपदयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमयो भूः या वा पृथिवीपगसापगोभिः ऋतावरीग्निगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनदे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णो अस्तु त्रिपदे षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्तिदो मार्चयन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मार्चयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्चयन्ताम् उदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्चयन्तामूर्ध्वायां दिशेज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्चयन्ताम् अधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्चयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्रागिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब बारी है अंकुरार्पण की। अंकुरार्पण में मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों के बीजों को डाल करके जल सिंचित किया जाता है और ये तुलसी पत्र एवं पुष्पादि से उन्हें आच्छादित किया जाता है तथा उन नवधान्यों के बीजों को अंकुरण के लिए रखा जाता है। यह अत्यंत ही महिमामय कैंकर्य है, क्योंकि यह किसी भी दैवी उत्सव के लिए न सिर्फ कल्याणोत्सव अपितु जो भी उत्सव होता है दैवीय,
उसके लिए यह अनिवार्य है। इसके बिना दैवी उत्सव प्रेताविष्ट हो जाता है। इसलिए अति अनिवार्य कैंकर्य है यह अंकुरार्पण। इस अंकुरार्पण में हम सब पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ इसका दर्शन करें। देखिए अर्चक स्वामी गण कितने श्रद्धा भक्ति एवं नियम पूर्वक इस अंकुरार्पण को संपन्न कर रहे हैं। अंकुरण के लिए रखे जाते हैं ये नवधान्यों के बीज। और इसका एक और महत्व है अंकुरार्पण का कि अंकुरण के लिए जो बीज रखे जाते हैं उनका जो अंकुरण होता है, जब वो बीज अंकुरित होने लगते हैं तो वो जिस प्रकार से अंकुरित होते हैं उस पर निर्धारित होता है भविष्य। देश समाज, देश विदेश, प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि घटनाएं इन अंकुरण के अनुसार ही भविष्यवाणी की जाती है। इसलिए अंकुरार्पण अति अनिवार्य एवं पवित्र कैंकर्य माना जाता है। इस प्रकार से यह अंकुरार्पण शुभारंभ है महोत्सव का। भगवान विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई अभी, जो कि भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष हैं, तथा उनके साथ ही वरुण देव की भी पूजा की गई, जो कि जलाधिदेव हैं, और उनसे अभ्यर्थना की गई और समस्त पवित्र नदियों के जलों का आह्वान किया गया। इस जल में अभिमंत्रित किए गए, उसी जल से भगवान की सेवा हो रही है। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अभी ये प्रक्षालन चल रहा है मंगल सूत्रों का। इसमें दोनों मंगल सूत्रों को, माताओं को जो बांधे जाएंगे, उनका प्रक्षालन पवित्र जलों से किया जा रहा है। इन मंगल सूत्रों को धारण करवाया जाएगा माताओं के समक्ष। उसके पहले ही ये भगवान को रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। रक्षाबंधनम हल्दी लगा यह पवित्र सूत्र भगवान के दाहिने हाथ में बांधा जाएगा तथा दोनों माताओं को बाएं हाथों में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, और अंत में अर्चक स्वामी को भी दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। उन्हें, अर्चक स्वामी को इसलिए रक्षाबंधनम बांधा जाता है कि वे इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन अबाध गति से निर्बाध होकर कर सकें और भगवान की सेवा अच्छे से हो, भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे। यद्यपि भगवान को किसी रक्षाबंधनम की आवश्यकता नहीं, वे स्वयं ही रक्षा करने वाले हैं, लेकिन हम सब अपने आनंद के लिए, अपने भक्ति को बढ़ाने के लिए ही ये सब अर्चक स्वामियों के माध्यम से पूर्ण विधान से भगवान का विवाह संपन्न करा रहे हैं। इस विधान, इस महोत्सव, इस विवाह महोत्सव का शुभारंभ आज से लगभग 600 वर्ष पहले हुआ था, जब भगवान के अनन्य भक्त, निष्काम भक्त श्रीमान तालपाका अन्नमाचार्य महाराज ने इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का शुभारंभ किया था। आज भी अन्नमाचार्य के ही वंशज कन्यादान करते हैं, वारण मायरम आदि कैंकर्य में भाग लेते हैं। भगवान के लिए कन्यादान करने का सौभाग्य कोई साधारण सौभाग्य नहीं है, उनके पूरे वंश को भगवान ने यह वर दे दिया है। ये देखिए, भगवान के दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम बांध रहे हैं अर्चक स्वामी। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यथाविधि पूजन करके भगवान की सेवा की जा रही है। अब 2 रक्षाबंधनम लेकर के अर्चक स्वामी दोनों माताओं को बांधेंगे। उसके पश्चात अर्चक स्वामी को भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा।
इस प्रकार भगवान का यह परम पवित्र आह्लादमय कैंकर्य श्रीवारी कल्याणम प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यहाँ पर संपन्न हो रहा है, तिरुमला यानी कि वैकुंठ में। अन्नमाचार्य हरिसंकीर्तनाचार्य थे। उन्होंने हजारों संकीर्तनों की रचना करके भगवान का यशोगान किया था, और आज भी भगवान के मंदिर में या फिर जब भी भगवान की पूजा होती है तो उन संकीर्तनों को, अन्नमाचार्य के संकीर्तनों को बड़े ही भक्तिपूर्वक गाया जाता है। जब कोई रचनाकार संपूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ किसी रचना को रचता है, संकीर्तन की रचना करता है, तो वह हृदय तक पहुंचता है। उन शब्दों में ऐसा महात्म्य भगवान की कृपा से आ जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार अन्नमाचार्य जी के संकीर्तनों में है, उनके संकीर्तन सुनने से हम सब में भक्ति का संचार होता है। परमपिता श्री महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी इस कलयुग में अति उदार होकर के अपनी कृपा बिखेर रहे हैं। केवल उन्होंने कहा है कि मेरा दर्शन करो और गोविंदा गोविंदा का स्मरण करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान ने गीता में भी कहा था, परमपिता ने, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का त्याग करो और मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा और तुम्हें परम गति प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार भगवान का यह सुंदर स्वरूप हम दर्शन कर रहे हैं, और परमात्मा हम पर कृपा बनाए रखे। इसलिए हमारी यह अभ्यर्थना है कि भगवान आप हमेशा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि आपके बिना और कोई तारनहार नहीं है, कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। आप स्वयं ही इसमें सक्षम है प्रभु, ऐसा उनसे निवेदन किया जाए। भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, लेकिन हम लोग मन से उनसे प्रार्थना नहीं करते, बेमन से प्रार्थना करते हैं। पूर्ण श्रद्धा नहीं है हम लोगों में, इसलिए भगवान हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते, उनके नियम हैं। अब दोनों माताओं को रक्षाबंधन बांध दिया गया है बाएं हाथों में। भगवान को पहले ही दाहिने हाथ में बांधा गया है, अब अर्चक स्वामी के भी दाएं हाथ में यह रक्षाबंधन बांधा जा रहा है, वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। इसके पश्चात अर्चक स्वामी अपने स्थान पर जाएंगे और अग्नि प्रतिष्ठापन का परम पवित्र कार्य संपन्न होगा। अग्नि देव को साक्षी बना करके भगवान की पूजा होगी तथा उनका विवाह संपन्न किया जाएगा। परम पिता की यह असीम कृपा है कि हम सब उनके इस पवित्र परिणयोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। इस पावन पवित्र तिरुमला के पर्वत से प्राणानागम्यास्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्निकुण्डे आघारकर्म करिष्ये। एतोन्विन्द्रमित्यज्ञालयं प्रोक्ष्याम् एतोन्विन्द्रं स्तवां शुद्धं शुद्धेन साम्ना वृद्धांसं शुद्ध आशीर्वान्ममत्तु मगदेवात्र विनमागदन्तां मय्याशीरस्तु मगदेवहूतिः दैव्या होतारावृशन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवासवीराः मह्यं यजन्तव मगानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे वोद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चतस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकजाता
जातवेदो भुवनस्य रेतयः सञ्च तपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शमीकर्तात्यनगन्ध्योमयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रचारन् नागप्रजागं मृगमस्मासुधेक्किदस्रोदीदिहिनोदुरोणे कर्मणेवां देवेभ्यः शकेगम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषयमुतः सुरुचो वेन आवह सबुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठास्तश्च गो नवसतश्च विवह ओं ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनकुं सोमो अर्वन्तमाशकुं सोमो वीरङ्कर्मण्यं दधातु सादन्यं विदज्जकुं सभेगं पितश्रवणयो ददास तस्मै ओं सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमयि यज्ञे यजमानं च देहि ओं प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वां पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतके पोषाते ग्रन्थिं विश्कतो आदित्यौ व्यञ्जनमसि ऊर्णामृतन्त्वा स्तुनामि स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपासि दक्षिणतो विष्णोस्तुपासि उत्तरतवदीच्कैर्गुञ्जनमसि विष्णोस्तुपासि पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्रयोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमयि यज्ञे यजमानं च देहि ओं प्रणयाम् भोगिनक्ति सभोगिनक्तु संविशन्तान् देवीर्विषपात्राणि देवगित्यागी दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि वसूनावाहगामि मरुद आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनयज्ञमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टुनिर्पपामि इन्द्राय जुष्टुनिर्पपामि वसुभ्यो जुष्टुनिर्पपामि मरुद्भ्यो जुष्टुनिर्पपामि रुद्रेभ्यो जुष्टुनिर्पपामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णवे जुष्टुनिर्पपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टुनिर्पपामि आज्यं द्रुप्यदिश्रगामि चरुं द्रुप्यदिश्रगामि अग्नेर्ज्योतिरसि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिताराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टाराधकः चित्पति स्वापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वासवितापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः ओम इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः निर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् षष्टिशतसहस्राण्यगतमक्षयमर्पुतमानयाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्पते प्रवर्धयतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्त्यसेनान्नाद्येनाम् समेधक स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा
औपासनेयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ॐ भू स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ सुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वजक्षुरातदग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ सुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः गोविन्द हरे गोविन्द 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 हरे गोविन्द దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని
జిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలిముట జిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యశల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవనేక్షుసురాసర్పిర్దధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాల్మలిపుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సహ్య సుక్తిమదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృతభద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణ పర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశా పరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగుచ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదానకల్పోక్త సకల ఫలావాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీ నందక శారంగాది పంచాగతధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్ధమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రే ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమనిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య అర్చావతార రూప భగవత ప్రత్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజస గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ దివ్య కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ
प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुत नित्य यौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखात्यायिनो अखिल लोक पवित्राय श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋक्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां भृगोः संकल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋक्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रिगारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाकसुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब परम पवित्र मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है। ये दोनों मंगल सूत्र दोनों जगन्माताओं द्वारा धारण किए जाएंगे। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी परमपिता परब्रह्म महाविष्णु के अवतार की ओर से माताओं को ये मंगल सूत्र धारण करवाए जाएंगे अर्चक स्वामी द्वारा। यह अत्यंत ही पवित्रतम मुहूर्त आसन्न हुआ है। अब भगवान के इस परम पवित्र कैंकर्य को हम अपने हृदय में पूर्णतः स्थापित करें। पूर्ण श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ भगवान के चरणों में अपनी आस्था को प्रकट करते हुए हम सदा ही उनके प्रति कृतज्ञ भाव से बने रहें और हमें सदा के लिए उनकी कृपा की आवश्यकता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में हम देख रहे हैं वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यथाविधि पूजन भगवान के चरणों में सेवा हो रही है और माताओं के लिए जो मंगल सूत्र हैं उनका भी पूजन यथाविधि किया जा रहा है वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। इस प्रकार परम पिता का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हमारे लिए एक वरदान स्वरूप है। हम इसका दर्शन कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति से ही हमारा जीवन आगे कल्याणमय हो सकता है। अन्यथा हम भटकते ही रहेंगे, जैसे सदा से भटकते आए हैं। अनेक जन्म हमने ले लिए, अनादिकाल से अनंत जन्म लेकर के हम
भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सके, इसीलिए इन योनियों में भटकते रहे हैं। गीता में केवल एक ही जगह भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। भगवान का यह उद्घोष है। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात मेरा भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, सदा उसका कल्याण ही कल्याण है। इसलिए भगवान की जो भक्ति करेगा उसे भगवान संभाल ही लेंगे और कभी उसका नाश नहीं होने देंगे। भगवान हमारे हृदय में भक्ति का अंकुरण होना ही हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। एक बार जब भक्ति अंकुरित हो गई तो उसको हमें आगे बढ़ाना ही होगा। सांसारिक माया हमें पीछे खींचेगी, जरूर आकर्षण पैदा करेगी, लेकिन हमें इस माया के झांसे में नहीं आना है। हमें केवल परमात्मा के रूप, लीला, गुण, धाम, उनके संतों के प्रति आकर्षित होते रहना है, क्योंकि तर्क द्वारा ही हम अपने मन को समझा सकते हैं। अपने मन को ये समझाना होगा कि ये जो संसार है ये अशाश्वत है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। हमारा शरीर भी जो है बचपन से लेकर के अभी बुढ़ापे तक समझ लीजिए कि ये जर्जर होता चला गया है। और कोई कोई तो बचपन में ही चल बसते हैं बच्चे, कुछ जवानी नहीं देख पाते, कुछ जवानी देख भी लिया तो फिर बुढ़ापा नहीं देख पाते, या बुढ़ापा आ गया उसके बाद तो मृत्यु होना ही होना है। इस प्रकार से इस जन्म और मृत्यु के मध्य जो हमारे कर्म हैं वे हमारे लिए संचित संपत्ति हैं, समझ लीजिए। उसी पर आधारित हो करके भगवान हमें नए जन्म या अपने कर्मों का फल देते हैं। इसलिए भगवान का हमेशा ध्यान करते हुए उनके चरणों में अभ्यर्थना करें। अब देखिए मंगल सूत्र धारण करवाने का यह परम पवित्र मुहूर्त आसन्न हो गया है। अध्यक्ष स्वामी ये ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు
చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి ఈడు జోడులాయను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు ప్రసుభాం ఓం అగ్నిరేదు ప్రథమో దేవతానాగుంసోऽस्य ప్రజాం చుదమర్చపాశాత్ తదయగుం రాజా వరుణో న మన్యతాం యుధేజగ్ స్త్రీ పౌత్రమఘన్నరోదాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్య ప్రజాం చుదమర్చపాశాత్ తదయగుం రాజా వరుణో న మన్యతాం యుధేజగ్ స్త్రీ పౌత్రమఘన్నరోదాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్య ప్రజామస్కేన గతు దీర్ఘమాయుః అశోన్యోపస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమభిప్రపత్యతాం యజ్ఞ స్వాహా चित्तं च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकोतं च स्वाहा आकोतिश्च स्वाहा विज्ञातं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा धरसश्च स्वाहा पूर्णमादश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरं च स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्य ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्ते संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्ते संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् नाटयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्ते संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम्
इयं नार्युपप्रोतेक्नोलाजा नावतन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ओम भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नो कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्के अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समोढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो प्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सुधा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वदक्षुरा तदग् स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्जवोजा कृपागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ओम भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्के अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवाम् ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरितं यत्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वग्स्विष्टकं सुहतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुता हुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशरनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रगानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगोनीरापृणस्व घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा आद्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवी भुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा आद्योर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवी जीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ओम मृतधान विद्वाननश्चभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः आवाहिदेवताभ्यो नमः यथासंविधास्थानं प्रवेशगामि अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षतमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्यां उदीच्यां ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्ताम् पश्चिमतः परिधिवपनगां दक्षिणतः परिधिवपनगां उत्तरतः परिधिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषतयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयागुषं जमदग्नेः कस्यवश्यत्रयागुषं यद्देवानां त्रयागुषं तन्मे अस्तु त्रयागुषं
दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसेत्रगायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महीर्णागचक्षुषे यो वश्वतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरेव मातरः तस्मा अरङ्गमापभोगस्य क्षया गजन्वधाम् आपो जनगधातनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तमगादेव परिपूर्णं ततस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्यादमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्यादमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वम श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने भगवान के विवाह होम की पूर्णाहुति को संपन्न किया है। अब परमपिता वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस पवित्र महोत्सव विवाह महोत्सव में विवाह होम के पूर्णाहुति के उपरांत होने वाला यह वारण मायरम का परम पवित्र कैंकर्य अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य महाराज के वंशज द्वारा इसको संपन्न किया जा रहा है। परम पिता का यह परम पवित्र कैंकर्य अति पारंपरिक पवित्र कैंकर्य है। अब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को अर्चक स्वामी दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाएंगे और यह पवित्र कल्याणोत्सव की संपन्नता पूर्ण होगी। इस प्रकार से इस भगवान के परम पवित्र कैंकर्य में हमने पूर्ण आस्था विश्वास श्रद्धा के साथ जो यहाँ पर हम जितना भी पूर्ण विश्वास के साथ इसका दर्शन करेंगे उतना ही हमें पुण्य लाभ मिलेगा। भगवान तो सदा तत्पर हैं हमें कल्याणमय बना देने के लिए, हमारे जीवन को परमानंद से भर देने के लिए केवल उनकी आसान शर्तें हैं। वे हैं पूर्ण आस्था विश्वास के साथ कृतज्ञ भाव से हम अपने हृदय को उनके चरणों में समर्पित कर देवें और सदा उनका ध्यान करते हुए उनका नाम स्मरण करते रहें। बस उनको और कुछ नहीं, वो ये प्रेम के भूखे हैं, वे हमारे समर्पण को देखते हैं। अहम भक्त पराधीनो कहा है भगवान ने। वे तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो भक्त के पराधीन हो जाते हैं, जबकि वो परब्रह्म हैं। ये देखिए, ये सब भक्तगण हैं, दंपत्ति लोग हैं, सब गृहस्थी हैं, क्योंकि ये भगवान का विवाह महोत्सव है, इसलिए पति एवं पत्नियों को इसमें प्रवेश दिया जाता है। और इस प्रकार से हम कृतार्थ हो सकते हैं यदि पूर्ण भक्ति के साथ
भगवान के इस परम पवित्र कैंकर्य का हमें दर्शन करना है। सब कुछ सांसारिक कामनाओं को भूल करके भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करना है। वे सदा ही हम पर कृपालु बने रहेंगे। पिडिकिट तलंब्राल पेंड्ली कूतुरू, पिडिकिट तलंब्राल पेंड्ली कूतुरू, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి కూతురు, బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు, బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు, తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు, తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథః, సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద, ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ.